Good afternoon guys! Welcome back naman po dito sa ating munting channel mga idol. Meron lang po akong isi-share sa inyo guys. Kita ko to sa Facebook at saka sa TikTok. Trending po ito guys. Try natin. Ito yung tinatawag nila na Dubai Chewy Cookie. Trending to mga guys. So, try natin kung anong lasa nito. Ayan. Kita natin yan guys. Ayan, ang sarap. Napaka-smooth niya guys. Ayan. Nakakatakam guys, ayan. So, try natin. May pasado ba? Ayan. Oh. Wow. Sarap guys. Try natin guys. Ayos. Medyo may pagkapait siya guys. Sa Bisaya pa. Pero in fairness masarap siya guys. Try nyo guys. Yan, masarap. Worth it guys. For only 150 pesos guys. Napakasarap, sulit na sulit guys. So try nyo. Yun guys. Kung gusto nyong bumili nito guys, ayan, nandyan sa screen. Nilalagay ko sa screen yung kung saan ito mabibili guys. So, sana po, try nyo to. So, yan lang po guys, at maraming salamat. Don't forget to share, like, and follow. Maraming salamat guys.